Pokazat ću vam postupak montiranja aluminske ograde ili gelendera. Ovo su delovi koje ću montirati i pokazati vam kako da to i sami uradite. Stubovi, gelender, šipke i čepovi za stup su isečene na meru. Treba samo obušiti rupe i spajati aluminijum. Prvo je potrebno odrediti mjesto gdje će biti stup. Na ovoj ogradi imam samo 2 stepenika pa ću da stavim na oba. Kada radite stepenište uglavnom se stavlja na svaki drugi stepenik. Najveća dozvoljena širina stubova ne bi trebala da bude veća od 60 cm. Pri bušenju vodite računa da vam burgija bude u libeli. Nije baš da mora striktno, ali mora da bude približno. Prvo bušim sa 10 mm vidijom, a posle Fi 20. Rupe je potrebno dobro očistiti, izduvati jer anker koji drži stup lepim autogitom. Ovaj usisivač Profi Air ima opciju usisavanja, a također može i izduvavati. Kada se crevo stavi gore gdje ventilator hladi motor, služi kao kompresor. Dobra stvar. Izbušene rupe potrebno je dobro izduvati, da izađe sva prašina kako bi autogit dobro držao. U izbušenu rupu stavljam klin ili anker koji drži stup. Za autogid imam jedno parče laminata, plastičnu kajlu, drvenu kajlu i špahlu. Pažljivo otvorim poklopac da ga puno ne savijem, da bi kasnije kada zatvorim posudu dobro bila zatvorena. Autogid je dvokomponentna poluesterska smesa, brzo se suši, a odlično drži. Za ovu namenu savršeno rješenje. Neko koristi lepkove u tubi za pištolj. Bilo koju od opcija koristite, potrebno je da anker koji lepim autogitom bude savršeno u libeli. Ako radite sa autogitom, potrebno je brzo da štelujete anker u libeli jer smesa brzo steže. Višak gita odmah skinite dok je još mekan jer kasnije kada stegne bit će to teže. Sada ankeri su spremni za dalju montažu. Stup je dužine 85 cm. Sada je potrebno bušenje rupa za 4 šipke koje će da budu ispune na gelenderu. Od gore na dole merim 17,8 cm i tako dodajem sljedećih 17,8 cm i izbušim 4 rupe. Rupa se buši burgijom 5 mm sa jedne i druge strane. Ja bušim ručno, zbog toga rupe beležim sa jedne i druge strane radi sredine i preciznosti. Ako rupa nije na sredini, sama glava šrafa smetat će za čep koji dolazi na stup. Možete bušiti i na stubnoj bušilici, onda ne morate beležiti sa jedne i druge strane. Stubovi su spremni za dalju montažu. Kada stavljate stubove, obratite pažnju koja je gornja, a koja donja strana. Stup se pričvršćuje mašinskim vicima, ali pre toga je potrebno bušenje. Šraf je debljine 4 mm, zbog toga bušim burgijom 3,5 mm. Ako bušite sa burgijom 3,2 mm, šraf će teško ulaziti u metal, a sama glava šrafa će da se lomi. Pre samog bušenja stup treba da bude u ravni sa ostalim stubovima. Stavite ravnjaču da vidite pravac, čvrsto držite i možete da bušite. Ako imate više stubova, ovdje možete korigovati visinu stuba. Uglavnom, kada su stubovi isti, nije veliko odstupanje, nekih 2 ili 3 mm. Šrafovima stežem stup, 2 šrafa sa jedne strane i 2 šrafa sa druge strane.
Pre postavljanja gornjih nosača gelendera prvo stavim donje rozetne i mogu da bušim nosače. Također obratite pažnju na njihov pravac. Nosač treba dobro da naleže na gelender. Gelenderom držim pravac nosača i bušim rupu za mašinski šraf. Ovaj šraf ne posjeduje burgiju pa moram bušiti svaku rupu. Na nosaču je dovoljan samo jedan šraf sa jedne i druge strane. Ovdje paziti da nosač lepo nalaže na stup. Meni je malkice pobegao gore. Sada prelazim na sljedeću fazu, a to je montiranje samog rukohvata. Na ovom rukohvatu koristit ću dva kolena pod uglom od 90 stepeni. Objasnit ću vam i zašto. Gelender je potrebno učvrstiti na zid. U ovom slučaju ja imam stiropor više od 10 cm skroz do vrata, zbog toga pomeram nosač gelendera da budem siguran da će tiplove dobro držati. Sklopio sam jedan deo gelendera i obeležavam rupe za bušenje. Ako imate nekog ko vam može pomoći, dobro bi vam došao. Rupe su obeležene i spremno je za bušenje. Rupe se buše vidijom veličine u zavisnosti koje imate tiplove. Ja stavljam plastične tiplove prečnika FI 10 i postavljam nosač. Na same šrafove dolazi rozetna koja ih prekrije i sve lepo izgleda. Ima različitih nosača, zato obratite pažnju pri kupovini šta vam treba i šta vam odgovara. Još nisam fiksirao ceo gelender, provjeravam da li treba još malo otvoriti ili ne. Ako ste stubove postavili u libeli, onda nećete imati dodatnih problema. Meni su stubovi dobro u libeli i ne moram ih dodatno pomerati. Na samim sastavima gelendera i kolena dolazi rozetna koja pokriva šrafove. Pogledajte kako to izgleda pre i posle. Kada stegnem ceo gelender, prvo fiksiram na samom nosaču na zidu, a posle na stubovima. Kada stežem stubove, također gledam da budu u libeli jedan i drugi. Kada imate čvrst oslonac na zidu, moguće je malkice stup pomerati da bude u libeli ako je potrebno. Stavio sam rozetnu na nosač gelendera i pričvrstio gelender. Pričvršćujem same stubove u libeli i stavljam šrafove sa upuštenom glavom sa jedne i druge strane. Na samim nosačima se nalazi imbus ključ koji je potrebno stegnuti. Ovi nosači su štelujući u zavisnosti koji ugao odgovara. Dolazim do sljedeće faze montiranja, a to su šipke. Rupe su već izbušene na stubu i na tu rupu treba da dođe šipka. Prvo se stavlja sa spoljne strane čep na stup, a onda bušim rupu na čepu u već izbušenim rupama. Kada se buši čep, potrebno je da bude podignut gore. Tako lepše izgleda kada je sve spojeno bez zazora. Šipku čvrsto držim na rupi na sredini i bušim burgijom rupu za šraf koji će držati šipku. Postoji drugi način spajanja sa dodatnim nosačima za šipke. Ovo je najjednostavniji i najjeftiniji način, a veoma lepo izgleda, zbog toga se najviše koristi. Tako ponovim postupak na sve 4 šipke. Na gelender i šipke se stavlja čep. Koristite K+D koji nije silikon, već elastični materijal za lepljenje koji je za univerzalnu primjenu.
elastičan je sa visokom rastegljivošću. Nadam se da sam vam mogao malo pokazati i dočarati kako se montira aluminijumska ograda. Nije komplikovano, zar ne? Možete ovaj posao odraditi i sami, što da ne. Zato služi ovaj kanal koji će vam malkice u tome pomoći. Ideja ovog kanala je kako nešto popraviti, uraditi ili napraviti i to baš vi sami. Svako dobro!